Assalamu alaikum Shikni Ahmed Mahula ka kalande ani Shikni Ahmed Mahula kanuba ani kalandin ni kanubau ani silame fɛn nin bɛ nin kuma in lamɛn ne b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum. Alhamdulillah an bɛ la tanwala y'a d'a ma bi an bɛ an sigi k'an ɲɛsaw ma k'aw baro an bɛ baro kɛ mun kan ko colonisateurs tubabu nansara minnu tun kelen bɛ ka an mara u ye feere jugu jumɛnw tigɛ ka na anw karamɔgɔ Shikni Ahmed Mahula k'a minɛ ka taa n'a ye n'a bɛ fɔ a ma la déportation, l'arrestation de Shikni Ahmed Mahula en 1941 a organisé la cogo di u ye labɛn jumɛnw kɛ a kɛra kɛcogo jumɛn na an bɛna an da don a la an ye kuma faamuyali min sɔrɔ an fa Muhamadu Shikni ka kumaw kɔnɔna na an bɛna kuma ni o de a duniya t'an ka duniya ye a duniya t'an na faamuyali t'an na an ye min sɔrɔ ale ka kuma na an bɛna o de da aw ɲɛkɔrɔ sisan anw ka faamuyali hakɛ de don dɔ bɛ se ka kɛ i bɛ fɛn faamuya min bɛ girinya ni anw ta ye komi a bɛ se ka dɔgɔya n'a ye mais o ye bɛɛ ka faamuyali cogoya ye an bɛ sabali ni muɲu ɲini kelen o kelen bolo an ka kumaw fɔcogo la ni fiɲɛ min yera la aw k'a dɔn tugu tɛ dɛ ayi an t'a dɔn de dɔrɔn an b'a yafa ɲini aw bolo a ka muɲu an ye a ka sabali an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum. Dakar de Afrique occidentale française capitale ye janfa min kɛra ka na Shikni Ahmed Mahula minɛ a labɛnna yen de nka yamariya bɔra Faransi de Faransi gouvernement de ye yamariya di gouverneur général ma waati a b'a fɔ a ma ko général Boisson ale de ye nin labɛn kɛ ka complot in labɛn ka na Shikni Ahmed Mahula ka na minɛ Nyoro le 18 juin mercredi don u bɔra Dakar ka na Nyoro avion na ka avion ninnu lasigi avion kelen ye avion de transport ye avion de châssis fila b'a nɔfɛ o ye kɛlɛ kɛ avion ye o y'a sɔrɔ avion dɔw fana labɛnnen don Mauritanie jamana kan yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Nɛma aviation tun bɛ yen olu labɛnnen don k'a fɔ ko ni ko taara ka ninnu bolo da olu fana bɛ wuli donc ko ɲɛfɔra tubabuw ye cogo min u ye labɛn kɛ k'u bɛ na guerre de kɛ a bɛ minɛ Shikni Ahmed Mahula bɛ minɛ a ma kɛ ko a bɛna mɔgɔ minɛ ten nɔ a y'a ye a y'u nana de ko u bɛ na guerre de kɛ parce que bolo Shikni Ahmed Mahula ka minɛ ka taa mankan ma kɛ foyi ma kɛ aw tɛ se ka kɛ donc u nana labɛnnen bɛ ni guerre de ye abadon maa si tɛ yen min sikara tubabu ka ŋaniya jugu la nka u ye avion nanen u jiginna sɔrdasiw nana mais mun de laɲini b'u bolo maa ma miiri u ka nin janfa in na a waati Nyɔrɔ commandant min tun bɛ yen u b'a fɔ a ma ko capitaine Kasmir a tɔgɔ yɛrɛ ye Ferdinand Kasmir o capitaine Kasmir ale de ye opération ninnu diriger ani gendarmerie ka ɲɛma min tun bɛ Faransi n'a nana nin mission in na ani commissaire polisiw ka ɲɛma o mɔgɔ fila de nana ka na fara commandant nin kan Nyɔrɔ olu de ye nin ko in diriger k'a ta 2h wala 3h du matin ninnu waati la dugutilaba u ye Nyɔrɔ fan bɛɛ minɛ o y'a sɔrɔ u ye yɔrɔw fɛnkɛ caman kalanden bɛ du fɛn fɛn na u y'a bɛɛ ciblé u bɛ Goumier ye garde de ye mais temps colonial la a bɛ f'u ma Goumiers Goumiers olu de bɛ yaala ka a fɛn superviser mɔgɔ o mɔgɔ ka da ni kalanden de ye u bɛ sɔrdasi fila jɔ ani gendarme kelen wala polisi kelen o ye kalanden kɔrɔbalen fɛn fɛn ni wirdu b'i bolo i ka kalandenya dɔnnen don e bɛ kɛ o kɛcogo la bon Goumiers ninnu bɛ yaala yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka quartier dɔ bɛ yen n'o ye Shikni Ahmed Mahula yɛrɛ ka yɔrɔ tun bɛ yɔrɔ min n'a bɛ f'a ma ko Tichit u y'o encercler de ni faamaw ye ni gadiw ni sɔrdasiw ye encercler de maa tɛ dɔ ye maa tɛ bɔ n'i nana dɔrɔn i bɛna sɔrdasiw sɔrɔ ɲɛ i bɛ sigi fura fɛn fɛn n'a b'i lase yen nɔ sɔrdasiw bɛ jɔ la a bɛɛ lajɛlen na donc i bɛ sigi
ni sigina sa ibe tay kaso tigila ma ba yere nyini minyere moye minyi kalande jonjonye olu ka dala kabili bulundala ni bora ebe gardi ni fe soroje wala otuma ebe yere de marayoro yini kay kisika bo ni majugu nun ka toroma anfa muhammad fikne ba fa ka kuma tugula akoni ndoyin kalande shima se shikni ahmed mafula ka zaviala ado min kira shikni ahmed mafula ka dukono kalanden shi mami nite dukono maye ema bo foy kalama shikni ahmed mafula ka du min kira ima ba kalama re mais min tum shikni ahmed mafula ka dukono mo de ye akoye min kira yi akira ulu de nyina akira ulu de la kalanden wɛrɛ sa e ka gɛlɛya min y'a sɔrɔ i ka so i bɛ se k'i ta lakali maa wɛrɛ tɛ se ka lakali min tun bɛ du min kɔnɔ o bɛ se ka o du ta de lakali i tɛ se ka du wɛrɛ ta mɔgɔ ta lakali a labɛnna nin cogo de la. Shikne Ahmed Mafula ka du minnu cira ka bɔgɔ cɛ ka taa bɔn du 9 don du 4 farala ɲɔgɔn kan u k'o ma ko Darikibire. Ale composé l'embeni dar telier dar katri zawiya ani dar jidide olu de farale mi ɲɔgɔn kan b'a f'u ma ko dar kibire olu kɔrɔɲan fan na olu saheliɲan fan na dar dore be ani dar zoga ale ye bolomoloni jan ye ka taa o kun na dar kayme be bon olu kɔfɛ dar lakhmem be nunun de Shikni Ahmed Mafula ka du 8 ye kɔnɔntɔnnan ye garaji bɛ yɔrɔ min b'a fɔ ma ko Dar Marabata ale kɔfɛla du nunu olu fana tira donc ni 9 de tira mais du wɛrɛw b'a bolo du caman wɛrɛ bɛ yen minnu y'a ta ye Dar Saheliye bɛ yen Dar Abade bɛ yen a faso bɛ yen u b'a fɔ ma ko Dar Walde Dar Muglal bɛ yen min ma ci o filɛ ɲɛsili zaya yɔrɔ ma buye fuseni bɛ yɔrɔ min an b'a fɔ ma saka yɔrɔ olu ma ci mais minnu cira o ye 9 in de ye ka bɔgɔ cɛ ka taa bɔn donc du nin a bɛɛ lajɛlen bɛ tichute de kɔnɔna na donc gendarme ye nin de encercler quartier bɛɛ encercler ninnu nɔfɛ maa si ma don a don mɔgɔ si tɛ yen min bɔra yɔrɔ wɛrɛ k'i danna ka na nin ko ninnu na alhamdulillah. An ko Shikni Ahmed Mafula ale ye waliju de ye ala dɔn ɲuman don kutubu don olu mɔgɔw kɔni tɛ se ka kɛ ko su fɛ u bɛ da ka su bɛɛ sunɔgɔ dɛ ayi donc o waati ninnu n'u nana nin kɛ o y'a sɔrɔ Shikni Ahmed Mafula certainement a b'a ka sufɛ seliw la donc a ye a fa ka jɔnmuso dɔ ye a y'o lakunu a don su a sira du min na a ka o du in u b'a fɔ ma ko Darzoga an ba min bɛ yen o ye Kartuma Mintu Sidi Bubakar ale Kartuma Mintu Sidi Bubakar Ebi Bakrin Ebi Rishone an fa Ebi o ba don donc a ye jɔnmuso in lawuli tuma min a k'o ka yɛlɛ a ka so ninnu sanfɛ a k'a filɛ min bɛ kɛnɛma o yirila o nana a k'a ma ko kufuna bilenmantigiw de bɛ yen n'u ka marafaw an'u ka maramafɛnw ko o nɛgɛ mankan de bɛ kɛnɛmana na a ko ma k'a ka taa da a continuera ka saliw fɛ a tilala tuma min a ye an ba Kartuma lawuli k'a sara a la a ka bɔ a bɛ bɔ ani selidaga bɔra a bolo a kirin bolo la kɔlɔsi dɔ minɛnen b'a bolo a kan na kɔlɔsi dɔ b'a kan na a bɔra ale Shikni Ahmed Mafula bɔlen a ka da fɛ a bɔra Darzoga fɛ o bolomolonjan de a selen da la tuma min a kɛra gendarme ani gumier minnu bɛ yen u girinna ka d'a kan commandant de cercle bɛ yen ale pɛrɛnna ka da u kun na a bɛ se ka kɛ a ko a y'a to yen wala mɔgɔ kana s'a ma donc ale ye pɛrɛn min kɛ u bɛ seginna kɔfɛ u ye sira labila commandant ye commandant taamana ka ɲɛsin Shikni Ahmed Mafula ma
ale fana commandant gendarme ka ɲɛma tun b'a nɔfɛ ani policier ka ɲɛma commissaire u fila nalen commissaire wala gendarme ka ɲɛma u dɔ la kelen ni papier labɔ k'a ɲɛsin Sheikh Ahmed Damakula ma ka kuma dɔ fɔ a ye kuma min fɔ a bɛ se ka kɛ a ko an ka olu ka jamana Faransi tɔgɔ la a ye wala Faransi ye an yamaruya an ka nin minɛ wala an bɛ nin minɛ Faransi tɔgɔ la o n'a ɲɔgɔnna kumaw au nom de la loi ou bien au nom ɲɔgɔnna kumaw k'a ɲɛsin Sheikh Ahmed Damakula ma kuma ninnu bannen commandant seginna Sheikh Ahmed Damakula tugura ko commissaire ninnu tugura ko u taara k'u ɲɛsin ni kɔrɔnyanfan ye mobili fila bɛ jɔlen commissaire ka mobili ani gendarme ka ɲɛma ka mobili a donna olu kelen kɔnɔ a dontɔla a ka kɔlɔsi balana portière la a tigɛra kɔlɔsi min tun b'a tɛgɛ la o kɔlɔsi in tigɛlen Sheikh Ahmed Damakula y'a kosi ka kunkolo kɔrɔta jaa mɔgɔ bɛ jama in tu la min tɛ sɔrɔdasi ye a kelen a y'a ɲɛsin o ma waliju don a ye min don dusukun na anw t'o dɔn nka o grinda ka d'a kan a yɛrɛ ka fɔcogo la ale de y'a lakali a tɔgɔ Khalil Kalde Kayikaw b'a fɔ a ma ko Libanais ale tun bɛ sigilen Kayi de temps colonial la indépendance in kɔnɔna na ka Mɛndoni a seginna ka taa sigi Sénégal ani an fa dɔ ye ɲɔgɔn dɔn n'u b'a fɔ a ma ko an fa ɲini u b'a fɔ a ma ko Hamed Dibasi jagokɛlaba de tun don Ɲɔrɔ o de tun b'a ka jagow la a bɛ taa Kayi a b'a ka minɛn san a bɛ na n'a ye Ɲɔrɔ ani Khalil Kalde Libanais ɲɛ ɲɔgɔn dɔn jago sira fɛ o Khalil Kalde in k'a ma don dɔ a ko kɔlɔsi bɛ ne bolo yan karamɔgɔ Sheikh Ahmed Damakula ka kɔlɔsi a ko kɔlɔsi b'i bolo a ko i tɛ se ka dɔ d'u ma n ka taa di a den ma a bɛ Ɲɔrɔ a ye kɔlɔsi kisɛ dɔ d'a ma a taara di an fa Muhammed Sheikh ma Ɲɔrɔ a ko nin ye Sheikh Ahmed Damakula ka kɔlɔsi kisɛ de Hamed Dibasi n'a nalen tuma min bu ye maintenant a ma kuma a ye waatinin kɛ après a tilala ko Hamed Dibasi ma an fa Hamed Dibasi ma k'a ka taa a ka ɲininkali kɛ nin kɔlɔsi nin Libanais kɛ nin n'u b'a fɔ a ma ko Khalil Kalde an ka ɲɛɲinini kɔnɔna na an y'a sɔrɔ Syrien don mais Kayikaw b'a fɔ Syriens ni Libanais u b'u bɛɛ wele ko Libanais mais u ka nationalité ça diffère Khalil Kalde a ka nationalité réelle même c'est un Syrien donc a y'a ɲininka a ye kɔlɔsi sɔrɔ cogo di a y'a lakali tan Sheikh Ahmed Damakula y'a kun kɔta ka a ɲɛ jɔ ale la fɛn min i n'a fɔ fɛn de k'ale ma nasiya ma la kɔrɔ a mago b'i la a girinna ka wuli ka sɔrɔdasi ninnu cɛfara ka na jɔ ale bɛ surunya Sheikh Ahmed Damakula la o donna ka mobili kɔnɔ a taara a ɲɛ bɛ kɔlɔsi kisɛ dalen na a y'a biri ka kɔlɔsi ninnu tɔmɔ gendarme minnu bɛ yen ou bien gumier ninnu k'u bɛ mankan ci a la commandant ko a y'a to yen ale yɛrɛ Khalil Kalde ye commandant terikɛ de ye u ka teriya bɛ mun kan sasi mobili dɔ bɛ Khalil Kalde bolo jipu de don a décapotable de don donc a bɛ to ka na Ɲɔrɔ ani commandant in bɛ to ka taa yaala kungo kɔnɔna na u bɛ sasi kɛ sasi ka di fila bɛɛ lajɛlen ye ale tun nana o de la commandant in bɛna taa nin ko in na tuma min a k'a ma Khalil Kalde n teri n'an ka taa bi an bɛna taa karamɔgɔba in an bɛ taa minɛ Faransi tɔgɔ la donc a tugura ko a nana nka ale de ye nin baara in kɛ ka kɔlɔsi in tɔmɔ ale de y'a ɲɛfɔ fana cogo min na Sheikh Ahmed Damakula bɔra u y'a kunbɛn ni kunbɛn cogo min ye nin bɛɛ lakalila Khalil Kalde de ye a y'a fɔ Hamed Dibasi ye Hamed Dibasi y'a fɔ an fa Muhammed Sheikh ye alhamdulillah an ye nin lakalili mɛn an fa Muhammed Sheikh na donc mobili nana ka wuli k'a ɲɛsin ni kɔrɔn ye ka taa aéroport la aéroport situélen bɛ Ɲɔrɔ kɔrɔnyanfan de fɛ aéroport la yen nɔ ko wɛrɛw kɛra yen u ye avion ta u taara u jiginna u ye waatinin kɛ Kayi après u tɛmɛna u nana Dakar fana a ye waati sigi yen après ko caman tɛmɛna o la o kow la mais alhamdulillah tuma min Sheikh Ahmed Damakula taara gendarme ni gardiw y'u ɲɛsin a ka denbaya de ma ni busan ani karavasiw ye a don Sheikh Ahmed Damakula ka denbaya lakununa ka bɔ dɔgɔ la ni busan de u bɛ karavasi de kɛ ka mɔgɔw gosi ka u lakunu
maa minnu alhamdulillah u ka kɛcogo la faamaw don bonya b'u kan karama b'u kan u tɛ ŋɛɲɛya dɔn olu de bɛ dalen dɔgɔ la dɔrɔn ko busanfin bɛ na paro nka hɛrɛ f'aw ye nin don in nin de kɛra an fa Muhamadu Sekine ko a ka baro la don dɔ a ko fɛn o fɛn n'a kɛra olu mɔkɛ Hussein na tuma min u bɛna Hussein faga fɛn fɛn kɛra a ka denbaya kɔnɔ o don Sekine Ahmed Mafuula ka du kɔnɔna na o kɛra o bɛɛ kɛra yen Sekine Ahmed Mafuula denmuso dɔ bɛ yen ko Batubetu n ka hɛrɛ f'aw ye ka hɛrɛ f'an yɛrɛ ye a tigi ye tɔbilen dɔ bɛ yen o ye a gosi ka tɛgɛ da a tulo kɔrɔ ka tɛgɛ ti a tulo kɔrɔ bon o ye kabako de ye Sekine Ahmed Mafuula denmuso mais juguya ka ɲɛsin muso ma sinon muso e ye kɛlɛkɛla de ye sɔrɔdasi de ye wala gendarme de ye wala gumier de ye i n'i ka marifa n'i ka busa mais ɲɛsin muso ani denmisɛnninw jeliya min sɔrɔla Sekine Ahmed Mafuula ka du kɔnɔ a dɔw cɛ tɛ yen dɛ ayi musow de don ani denmisɛnw k'olu wajibiyaw ka bɔ du kɔnɔ k'u lakunu ni nin cogoya ye fini min bɛ min kan na i n'o de wulila i n'o de bɔra du kɔnɔ ka taa ka bɔ du ninnu mɔgɔ bɛɛ labɔ ka na u bɛɛ lajɛlen lasigi kɛnɛ kan kɛnɛ min ni a bɛ fɔ a ma ko cɛncɛnfuni o kɛnɛ lankolon in ni an bɛ don min na ko bi a jɔlen bɛ k'a kɛ 2 niveau alhamdulillah ala barika la mais kɛnɛ lankolon tun don cɛncɛnfu de b'a la an fa Muhamadu Sekine ka kuma fɔ cogo la ale ye kɛnɛ in kɔnɔna na n'i nana tilema fɛ tile kalaya i t'a dɔn i b'i ka seli kɛ i bɛ wuli i bɛ tila i bɛ taa fo de n'i nana i tɛ nɛnɛ gɛlɛya dɔn i b'i ka seli kɛ i bɛ wuli i bɛ taa ni samiya fɛ i nana i tɛ sumaya ye i tɛ ji ɲigi n'i nana i b'i ka seli kɛ ka wuli ka taa alhamdulillah nga en 1962 an fa Sidi Ahmed ka yamaruya kɔnɔ kalandenw nana ɲini k'u b'a fɛ ka gwa 2 jɔ yɔrɔ gwa dɔ bɛ kɛ yen o ye cɛw ta ye dɔ bɛ kɛ o bɛ kɛ musow ta ye an bɛ Ala tanu an y'a ye an ɲɛ na gwa ninnu jɔlen an y'a ye an ɲɛ na a yirima ani kara fosikaw de n'a yiriw nana ka bɔ Fosse o bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ko Fosse olu de ye maafolow ye min ye yiri ninnu tigɛ ka nati ka ga dilan a kɛra en 1962 en 1974 mukadam dɔ bɛ yen Sekine Ahmed Mafuula ka mukadam dɔ u b'a fɔ ma ko Gawusu Dramé a bɛ bɔ Sénégal o nana ka na yɔrɔ ninnu bɔ gwa la ka gwa ninnu bɔ yiri la k'a kɛ ni ciment ye béton ye armé ka tôle d'a kan a ye cɛw ka yɔrɔ dilan après a ye musow ka yɔrɔ dilan gwa ka bɔ yiri ni kara la ka kɛ ciment béton armé ye ka o pieds dilan ka tila ka tôle d'a kan an y'a ye a bɛ kɛ wahara ji ma bɔ ɲɔrɔ a ji bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de ka na citerne an k'a ye an ɲɛ na kɛra o waati de a maçonw ni a baarakɛla bɛɛ bɔra Sénégal de ka na baara kɛ ɲɔrɔ en 1974 en 2009 an fa Muhamadu Sekine ka yamaruya kɔnɔna na a yɛrɛ ye miliyɔn hakɛ caman di a tɛ ɲɛkɔrɔ min taara 20 millions na ou bien je ne sais pas combien de millions mais n t'a hakɛ dɔn mais a kini a ka wari dita cayara kosɛbɛ kalandenw fana y'a di maaw bɛ yen u ye miliyɔn caman di dɔw ye dɔrɔmɛ 100 di dɔw ye 1000 di dɔw ye 2000 di o de wari farala ɲɔgɔn kan en 2009 ala ka hinɛ Sidi Mamɛ Silala ale ni groupe dɔ bɛ yen u farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in superviser ni an fa Mula Umaru an tun bɛ kuma kɛnɛ min kan n'an b'a fɔ a ma ko cɛncɛnfuni n'o kɛnɛ lankolon in filɛ ka jɔ ka kɛ étage ye 2 niveaux o kɛnɛ in yɔrɔ la Sekine Ahmed Mafuula ka denbaya nana lafara kan in de o kɛnɛ in de kɛra kɛnɛ gɛlɛn ye kɛnɛ min hali mɔgɔ tɛ se k'i yɛlɛma ka i tɔɲɔgɔn min bɛ sigi i kɛrɛfɛ ka filɛ n'i kunkolo yɛlɛma dɔrɔn busan bɛ da i kun na
a don mɔgɔ si tɛ yen min ye sɔgɔmada sali fo n'a sɔrɔ i y'i ka sali ŋaniya i kɔnɔ ka sali maa si ma i jɔ k'i bɛ i ma telilama cogo ni u b'a ɲini dɔrɔn i ka fɛn dɔ kɛ pour que u k'i gosi wala u ka marafɛnju kɛ k'i gosi u y'u fara ɲɔgɔn kan ye ka waati kɛ u ye tɔɲɔni ni lajaba caman kɛ o kɔfɛ u y'u lawuli ka bɔ yen ka taa ni u ye yɔrɔ la a bɛ fɔ o yɔrɔ in ma ko arigikɛnɛ a filɛ sugu kɛrɛfɛla la tribune bɛ ɲɛsilen yɔrɔ min ma u kelen bɛ ka yɔrɔ dɔ bɛ a yɔrɔ la u y'o fara ɲɔgɔn kan ka o clôturer so bɛ a la ɲɔrɔn kɔnɔna na polisida in fanfɛla la polisiso ɲɛsilen bɛ a kɛnɛ ma yen de ye arigikɛnɛ ye mais kɛnɛ in bonya tun ka bon n'o ye étages ni fɛn ninnu bɛ yɔrɔ min bɛɛ tun b'a kɔnɔ jama in sigira nin de kɔnɔna na minnu tɔɲɔna ka tila ka kalanden bɛɛ ta ka bɔ u ka so ka na ka n'u fara ɲɔgɔn kan o kɛnɛ in kan kuma n y'a fɔ aw ye cogo min ka tɛmɛ kalanden bɛɛ e bɛ se k'i yɛrɛ de ta fɔ i tɛ se ka maa wɛrɛ ta fɔ an wulila ka se Cheikhni Ahmed Magoula ka kalanden dɔ ma a tɔgɔ ko Cheikhni Dibasi ale tun ye maire ye Ɲɔrɔ administrateur civil de don a bɛ retraite la an bɛ ala tanu an bɛ hali waati min na ko bi a balolen don ale de y'a lakalan ye a ko nin don in ale tɛ ɲinɛ nin don in kɔ abada a bɛ komi n'a b'a lakali komi a kɛra sisan de a waati ale si a bɛ san 14 na ale ye yatime ye a fa banna kabini a ka dɔgɔ a mamuso bɛ Jagɛli Siselakaw ka du kɔnɔ Jagan ale tun b'a mamuso nɔfɛ ye k'a to yen u bɛ dalen a mamuso ka so kɔnɔ do nana a balima dɔw bolitɔ nana kɔgɔ dɔ tun b'u ka so la kɔgɔ in ka surun u ye kɔgɔ in pan ka jigin du kɔnɔ ka boli ka na ka don ale mamuso ka so kɔnɔna na u donnen mamuso ka so kɔnɔna na bɛɛ bolila ka don so kɔnɔna in na o bɛɛ kɛra yen nɔ u bɛ ka a ɲɛfɔ ko sɔrɔdasi dɔw bɛ Zawiya da la polisiw bɛ yen o balima min n'a ko k'u nana ka don olu ye Nimagalakaw de alhamdulillah u bolilen ka don u tora ten fo gendarme dɔ donna du kɔnɔ ka na ka yɔrɔw filɛ o tilala ka bɔ ka kanto tubabukan na ko non ko mɔgɔ tɛ yan filanan fana nana o fana ye ɲinini kɛ o cogo la o fana bɔra o ko k'a ma mɔgɔ ye sabanan o ye tubabu bilen de o nana o donna so in kɔnɔ ka yɔrɔw filɛ k'a ye jama bɛ ka bɔ ka filɛ f'i ye a ko yan falen don a ye na donc o tuma de u ye jama in lawuli ka bɔ yen n'u bɔra yen tuma min minnu si kɔrɔbalen don a bɛ f'u ma a y'aw bolo kɔrɔta alhamdulillah an y'o lakalili sɔrɔ an mamuso bolo Habikuna Jallo ala k'a dayɔrɔ sumaya a ko nin don in tun ye bolo kɔrɔta don de ye n'ale bɛ kuma alamisa kan a b'a fɔ ko o ye bolo kɔrɔta don de ye i b'i bolo de kɔrɔta dɔrɔn a tɛ jigin n'i y'a jigin dɔrɔn busan bɛ da i kun wala marifaju bɛ da i kun kabini sɔgɔma fo wula Siyana Malaka kalanden fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan i bolo kɔrɔtalen don a tɛ jigin tuma dɔ i bɛ dɛsɛ ni dɛsɛra n'i y'a jigin dɔrɔn bere bɛ da i kun wala busan bɛ da i kun i bɛ girin ka kɔrɔta kura ye tugun donc Ahmed Dibasi ka lakali Cheikhni Dibasi ka lakali la u taara ten donc u bɔra du kɔnɔ mɔgɔkɔrɔba ninnu y'u bolo kɔrɔta u taara f'u sera arigi kɛnɛ kan u nana ka na kalanden dɔw sɔrɔ yen u farala u kan a ka hinɛ ba Sidibe la ale bangena en 1926 Ɲɔrɔ an n'ale fana ye ɲɔgɔn ye an y'a ɲininka a fana ye lakali kɛ a ka lakali ni Cheikhni Dibasi ka lakali a bɛɛ kɛra cogo kelen u ka gendarme donna u kan k'u labɔ ka u fara ɲɔgɔn kan k'u taa n'u ye arigi kɛnɛ kan alhamdulillah dɔ wɛrɛ bɛ yen ko Muhamadu Sila ale ye Kisima Binta Sila den ye a fana si bɛ taa san 14 fɛn ninnu bɛ kɛ waati min an y'a fana ɲininka a kɛra olu fana ka du kɔnɔ cogo min a y'a lakalan ye an y'a filmé a film b'an bolo ani an fa Cheikhni Dibasi y'a fɔ cogo min a bɛɛ lakali cogo ye cogoya façon kelenw ye o b'a yira an na k'a fɔ kalandenw ye gɛlɛya sɔrɔ kelen o kelen ka da la tuma min Cheikhni Ahmed Magoula ka avion wulila a taara u donna kalanden bɛɛ kan ka kalanden bɛɛ labɔ ka u lasigi kɛnɛ kan u sigilen kɛnɛ kan maa sɔrɔla min bɛ jɔlen a bɛ yɛlɛli kɛ a bɛ u catégorie ka u catégorie ka u kɛ catégorie ye min ye catégorie A ye o ye kalanden juguman ye olu ye san 10 kaso condamnation sɔrɔ
Donc ni temena n'a b'a fɔ min ma catégorie A bere de b'a bolo a b'o kɛ k'o ti a tɔn na o bɛ sari ka bin n'o binna o b'o sasa ka taa k'a fili fan dɔ in na i y'a mɛn a ka lakali la an y'a mɛn dɔ la Ala ka hinɛ fana na ka dayɔrɔ sumaya a ka ma sɔn an ka filmer a ko cɛ kelen de bɛ yen ko tun ye belebele jamanjan ye Yubaba min filɛ o fa ko bere dara o kelen de kun min ma bi sinon mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ yen n'i taara kaso la n'a fɔra i ma catégorie A ne cɛ ye bere da i kun o tigilama bɔra ka bin fo Yubaba fa kelen ale kelen de ma bi mais a talonna après a wulila ka jɔ a taara jɔ donc min ye catégorie B o b'a fɔ o ma catégorie B o caman tun ye muso ye wala kanuba wiru tɛ min bolo mais sɔɔni mala kanu b'i la o y'olu ki catégorie B ye a dɔw ye kalo 3 kaso kɛ dɔw ye kalo 6 kaso kɛ dɔw fana ka kaso danna corvée ma don o don i bɛna i bɛ taa jamana baara dɔ kɛ i bɛ sugu fura wala i bɛ taa kasobon fura wala i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso fura wala i bɛ taa furali kɛ kan kɔnɔna na a bɛ fɔ o de ma corvée donc u ye corvée fana kɛ kalo damadɔ wala tile 40 ɲɔgɔn donc catégorie C o catégorie C tun ye musow ye ani denmisɛnw ni maa min fa ye kalanden ye a ye kaso kɛ e bɛ don catégorie C la i surveillen don ni hali nɔgɔ fitinin yera aw ka yɔrɔ la a bɛ convoqué ka wele ko bon nɔgɔ dɔ bɛ aw ka da la ji bɔnnen bɛ aw ka da la mun ye nin ji in bɔ da in na yan olu bɛ kaso kɛ wala u bɛ corvée kɛ donc kalanden a waati kalanden bɛ komi hasɛ to bɛ ni parce que tubabu kelen bɛ ka sɛnɛ kalanden bɛ komi jugu minnu tɛ kalanden ye n'i ye fɛn kɛ sɛnɛ kalanden na o de ka di tubabu yɛrɛ ye komi n'i ye tubabu jugu kɛlɛ donc kalanden tun bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛcogo de la ni min ye min kɛ kalanden na a ka kan parce que i ye fɛn kɛ tubabu jugu de la donc tubabu yɛrɛ tɛ fɛn f'i ye k'a fɔ i ye tɔɲɔni de lase sɛnɛ wala ka kalanden ma o kɛra o don waati yɛrɛ tɛmɛna maa yɛrɛ tɛ se ka kɔlɔsi k'i kan na k'e bɛ tagama o tɛ se ka kɛ ayi waatiw kɛra mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka i jɔ k'i bɛ zikiri da la ilaha illallah i b'a tugu ɲɔgɔn na ayi o tɛ se ka kɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ taa fɔ commandant ye n'a fɔra commandant ye e bɛ taa i bɛ minɛ i bɛ taa kaso la wala i bɛ minɛ i bɛ gosi ni maa min minɛna k'i ye zikiri kɛ ka caya i bɛ minɛ i bɛ gosi jama na busanya 50 busanya 100 busanya 10 busanya 20 n'a ka di commandant ye busanya hakɛ min ka k'i la o bɛ k'i la a bɛ k'i la jama de ɲɛna après i bɛ bila donc a waati gɛlɛyaw caman kɛra kuma wɛrɛ bɛ yen an bɛ wajibiya k'o tugu nin kuma in na parce que sini de ye Sheikh Ahmed Mahoula ka taali anniversaire ye n'o ye sibiri don ye donc bi jumadonya in na an bɛ les conséquences de la déportation tugu nin na ni Ala ye sini yira an na sini sɔgɔma an bɛ a kuma to lase aw ma ni Ala sɔnna ma Sheikh Ahmed Mahoula ka taali ye tiɲɛni nati Sheikh Ahmed Mahoula ka kalandenw kan parce que karamɔgɔ bɔr'u kɔrɔ a ye tiɲɛni nati Sheikh Ahmed Mahoula ka denbaya kɔrɔ denbaya tigi bɔra kɔrɔ a ye tiɲɛni nati silamɛya kan silamɛya ɲɛmaa dɔ taara ka bɔ yen u ye Sheikh Ahmed Mahoula lata tuma min u y'a denw ta k'u minɛ k'u faga k'a ta du mɔgɔw cari k'a ka kalandenw minɛ k'u don kaso la ka caman faga la u ye a ka du ci ka bɔgɔ cɛ ka taa bɔn nin bɛɛ tun kun ye mun ye de nansaraw ka laɲini tun ye mun ye Sheikh Ahmed Mahoula Ala ye min di a ma tiɲɛna a mɔkɛ la n'o ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ye o yɔrɔ min n'a y'a ta o yɔrɔ ye ka weleli kɛ buna adamadenw niw ma k'u ko k'u lasaniya k'u lasegin Ala ma o welekan min bɛ Sheikh Ahmed Mahoula bolo tubabu b'a laɲini ka o de datugu nka u ma se u tɛna na se Sheikh Ahmed Mahoula ka welekan in n'a welekan ni min y'a sɔrɔ i dusukun saniyara i ɲɛsira Ala ma e tigilama ni ɲɛsi Sheikh Ahmed Mahoula ka taabolo cogoya ma ni min ɲɛsira Sheikh Ahmed Mahoula ka taabolo cogoya ma e b'i janbɔ diɲɛ nɔgɔ in na kosɛbɛ
i hakili bɛ kɛ ala ko de la, hakili bɛ kɛ ala bato de la, e bɛ ɲɛsin ala ko de ma, e na siran ala ɲɛ. Karamɔgɔ kanu bɛ don dusukun na, e n'a ɲini an karamɔgɔ tun bɛ cogo min, e ka kɛ komi i bɛ kɛ ten. Donc i ka jigo a n'a yɛlɛma, i ka kɛcogo a n'a yɛlɛma, i ka hari faamuyali n'i ka miiriya cogo a n'a yɛlɛma. Alhamdulillah, o tigilama i n'i cɛsiri ka bato cɛjugu caman kɛ ka ɲɛsin ala ma. Donc o tigilama i na kɛ silamɛ ɲuman ye min bɛna a ɲɛsin alakira sallallahu alaihi wasallam ni a ɲɛsin min ma, a n'a kosifɛ ma alakira sallallahu alaihi wasallam y'an gongo ka bɔ min ma, inshallah. Ka karamɔgɔ ta ka taa n'a ye, karamɔgɔ min bɛ a ka kalandenw lakalan, karamɔgɔ min a ɲɛli dɔrɔn a ka kalandenw fɛ a bɛ u dusukun fa limaniya la, a bɛ faamuyali d'u ma, ka dɔnni d'u ma, ka u la limaniya ala la. N'i y'o ta ka b'u kɔrɔ, e ye tiɲɛniba kɛ u ye. N'i ye Sidi Ahmed Mahulla yɛrɛ jɔlen filɛ a ka denbaya kɔnɔ, o ye nafaba ye ka ɲɛsin Sidi Ahmed Mahulla ka denbaya ma, o ye nafaba ye ka ɲɛsin Sidi Ahmed Mahulla ka kalandenw ma, o ye nafaba ye ka ɲɛsin silamɛya ma. Ni maa min y'o tiɲɛ, i ye tiɲɛni kɛ ka da nin yɔrɔ saba in kan. Sidi Ahmed Mahulla ka kalandenw, u ɲɛjɔyɔrɔ ye karamɔgɔ in de ye. Karamɔgɔ in de bɛ sira yir'u la min bɛ faamuyali d'u ma kuranɛ koɲa na k'a fasiri ani hadisaw k'a ɲɛfɔ k'a lafaamuya k'a di a faamuyali di kalandenw ma. Karamɔgɔ in de tun b'o kɛ n'o ye an karamɔgɔ Sidi Ahmed Mahulla ye. Donc silamɛya kɛcogo ɲuman a b'o sira yira a ka kalandenw na. Ahmed Mahulla filɛ jɔlen, a bɛ dusukun fa, a bɛ lanaya di kalandenw ma, a bɛ basigi di kalandenw ma, a bɛ jafarinya di kalandenw ma u ka wale caman na. Donc n'i y'o ta ka b'u kɔrɔ, i ye tiɲɛni don nati a denbaya mɔgɔw n'a ka kalandenw ma ani diinɛ in ma. Kalandenw tun bɛ joli dɔ kɛ, tun bɛ se ka joli dɔ kɛ colonisateurs ye. N'i ye Sidi Ahmed Mahulla ta ka bɔ yen ka taa n'a ye, o joli min ni kalandenw tun bɛ se ka farinya k'u jigi da karamɔgɔ kan, e b'o farinya joli in tiɲɛ. Tubabuw ye a laɲini k'o fana tiɲɛ. Sidi Ahmed Mahulla n'a bɛ sigilen kɛnɛ kan, Sidi Ahmed Mahulla ka kalandenw tun bɛ kasidaw da la, ni min tun bɛ na i bɛna gara la, i bɛna dɔnkan fɔ, ka kumakanw fɔ ka ɲɛsin a ma. Olu sɛbɛnni minnu tun bɛ kɛ, n'i ye kuma fɔ Sidi Ahmed Mahulla ɲɛ, yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ kuma na n'a a man kan ka y'a la, Sidi Ahmed Mahulla bɛ u bɔ a la, a t'a to min tɛ tiɲɛ ye ou bien min tɛ ka jugu a la ka to a la, a b'a bɔ a la. Donc a bɛ correction kɛ mɔgɔw ka dɔnniya la, a b'u lakalan, a b'u lafaamuya, a b'u ladɔnniya. O don mɔgɔ kalannen minnu tun bɛ kalandenya na, a bɛɛ bɛ sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin Sidi Ahmed Mahulla ma, u bɛ tanuniw kɛ, u bɛ kasidaw kɛ. Sidi Ahmed Mahulla ka tagali a ye caman bɔ o kasidaw ni o recherche ni o dɔnniya ninnu na. Sidi Ahmed Mahulla n'a ka kalandenw, olu tun ye tijaniya défense tababa de ye. A waati ni maa sɔrɔla min bɛ fɛn fɔ tijaniya ma, wala i ye fɛn fɔ karamɔgɔw ma, Sidi Ahmed Mahulla ka kalandenw tun bɛ wuli k'i jaabi. U y'o jaabiw kɛ mɔgɔw la minnu ye kuma cɛjugu fɔ ka ɲɛsin karamɔgɔw ma. A jaabi cɛjugu bɛ yen, hali sini an ka maa kalandenw b'a kalan, a kasidaw bɛ yen, a livrew bɛ yen, alhamdulilahi rabbil alamina. O fana kɛra ka Sidi Ahmed Mahulla to yan, a ka kalandenw ye jaabili kɛ dɔnnikɛlaw la minnu ye kuma fɔ Sheikh Ahmed Tijani ma, u y'u jaabi cogo cɛ ɲina. Sidi Ahmed Mahulla ka tagali a ye fɛn dɔ bala n na, fɛn min an selen b'a ma, a ka d'an ye an ka nafa b'a la, an ka sigi ka majilisi kɛ. Sidi Ahmed Mahulla bɛ sigilen majilisi min kɛnɛ kan, ni Sidi Ahmed Mahulla bɔra an bolo, o majilisi ɲɔgɔn sɔrɔli an bolo, fo Ala ka ɲuman segin ka na an ma, Ala k'a d'an ma, ya Rabbi ya Allah nabi. O tali ka ban kɔrɔ, a bɛ o bɔ an bolo, alhamdulillah. An bɛ Ala tanu ni an fa Muhamadu Sidi ka majilisi sɔrɔli ye, nka o tɛ Sidi Ahmed Mahulla ka majilisi bɔ dɛ.
alaka anyi menento bela jirina ya rabbi allah nabi alaka shikni ahmed mahullah nyumanati akana ka anyuman soro alhamdulillah shikni ahmed mahullah ka kalandem ani shikni ahmed mahullah kanubau ani mama ni shikni ahmed mahullah kisilem bima anaka kalandem naka dembaya kisilem minuma ambe doke abela jili ka doke anyre ka do nyini aw bela jilembulu ala ka neni aw ala kan sabati shikni ahmed mahullah kanu kono nebe shikni ahmed mahullah fe ke buye fe de shara mala kadine a buye ka deyere ni mamin jibe buye fe e ka do e shikni ahmed mahullah kanu ba yere di shikni ahmed mahullah kanu ba Sheikh Ahmed Tidiane kanuba de yede Shikni Ahmed mahula ali Sheikh Ahmed Tidiane ni minki ibulu fe ala kira sallallahu alaihi wasallam kanuba de ala kan sabati o kanuka ma min sabatira o kanuka a mo kalalun de afode o ko dusukun min ye ala kira sallallahu alaihi wasallam kanu o dusukun be jahannaba haram ya umma mbe ala kira sallallahu alaihi wasallam ani minnana ni amaye anya mariya naye nako anka ninke neboke akoko anka na ninke netoke etigila mai be gara ala la de ala rebeke efe parce que ala ni sranga jonye sranga alay ala kira sallallahu alaihi wasallam nambali minna banna uma akada minke oke ebe gara ala la parce que ala nyasrenya jonye ala rebi gara la otilama ala be kiye nye abe kiye tloye abe kiye boloye abe kiye senye abe kiye nenye ala ka neni auke oye ya rabbi ya allah annabi ala ka sirin yirana sirin samedi ode kilemuga ani sabaye ni ala sonnama amba to kuma ke ka tari situ ni nyogonje ambe foli ke aw bela jelenye ka do nyini aw bela jelembolo amba nyini ala kan naw sabati nin kanunka abal make abba umar maiga nini wati nambe sigile bamako ba fo aw bela jelema assalamu alaikum